Sa pangutana, Ma'am Ellie, nganong kalagnitan man sa mga bayot, bitay kaayo og mga itlog. Laylay kaayo sa nga tanan. This is a very personalized question. Unya kay pangutan naman, I will answer it heartily. Ang rason gyud nganong bitay kaayo og itlog ang mga bayot, dili no ang tanan, pero kalagmitan. Ang mga itlog bulag kaayo sa punuan. Kaya ngano, every time nga mag-ipit-ipit mi, especially kung aduna mi mga racket, aduna mi mga trabaho, amo man jud ang ipiton. Kay para dili maklaro. Oo, kay mas nindot man nga limpyo og lantawon ang among mga bilahan. So ngano siyang mubitay? Kay birahon man na sa likod day. Ayoho nag-inat day. Mura na siyag lastiko nga inaton og ayo. Pagkahuman, butangan nimo og masking tape. Scotch tape. Depende. Og dako ng imuha, o gamay ng imuha, og medyo dako-dako duct tape. So giayo na nimo ipit didto sa ilalom samtang giinat o gibira. Karon, imagine gaong-ong nasa dito nga giipit nga gibira og pila ka oras. Depende kung unsa kataas ang imuha nga time slot sa imuha nga trabaho. Imagine na lang na day, kinsa may itlog nga dili mo give up, nga every time mag-ipit mi, birahon mangyod. Pagkahuman, pantihan pa nagdaghan, istakingan pa na. Luoy kang itlog, maoy nagsakripisyo. Munang dili lale mabayot. Dili lale mabayot. Pwera lang tong mga transgender na gyud nga naanay mga hiwa ilang bilahan kay freeway naman ang ilaha. Pero kami matablaw pamighikot mga day. Usahay pag yod masyot sa bangag sa imong lubot. Tantong inat-inat. Manang usahay dili ka kautot. Ang imong otot mubalik. Butdan ka. Manang paginhawa nimo imong bahong utot. Muna ayaw nagipangutana og ayaw na pod katingala. Kay normal na guna sa among mga pamaagi para mahipos ning mga itlog nga sumpa sa among pagkababayi. And we need to do it kay trabaho man among giadto. Dili man hubo-hubo. Kay hubo-hubo pa among giadto, amo re pakita among mga itlog. Ay, nako mga day. Baling pangutanaa, masakpan mamputaan ning lakawan ni. Mao nang usahay mga day. Pagtangtang namo sa mga plaster or pagtangtang namo sa pamti nga siyam ka buok, maglantom is among itlog, among lagay looy na kay day. Luspad kay sa nga tanan. Kabantay ka anang gituok o nya wala gibuhian, hangtod ng lagom, hangtod nabugtuan sa kinabuhi. Mao guna itsura day. Kana bang katulugon nga murag na paralyze nga gisagulag kumatos. Murag ka ng lumpia nga nabuntagan gyud mga day. As in, walang kalatoy-latoy. Wa nagoy dugo nga galatay sa kaugatan sa imong lagay. Na nga paglantaw nimo ang color day mura na jug atay. As in murag atay. Pero imo ra gunang istoryahan kay para mabuhi og balik. Imo ra inon, I know you are a liver lover boy. Mabuhi ra po siya balik. Ay nako mga day. Tarungan na inyong mga pangutana diha ha. Na laita na ko inyong mga fallopian.